Mamulat na ang iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. May mga taong tinatalian sariling kamay at paa. Problema ay tinatalikdan, salamin sa mata'y hindi makita. Kisarap ng umaga, lalo na kung ika'y gising. Tanghali maligaya kung ika'y may makakain. Ang gabi ay mapayapa, bumahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda. Oras, alas 12:03 sa Kautohon. Mayong Kautohon 44 ka barangay ng Dakbayan sa Kailigan. Mayong pagpaniud to mga Kailiganon. Welcome diri sa pinobre nga programa sa Facebook Meetup Platform, live streaming program ang Iliganon ang ay masayod sa kamatoran. Programa kini mga Kailiganon nga maghatag kaninyo husay magsaysay sa tinud-anay nga nagapangitabo sulod o gawas diri sa Dakbayan sa Iligan. Kini yung kauban sa kamatoran, James Teves. Iliganon ang ay masayod sa kamatuoran. Adlaw nga Biyernes karon mga Kailiganon, pizza 24 sa bulan sa Abril tuig 2026. Diya sa Barangay Tipanoy, Buskakoy, mayong pagpaniud to kanimo diya sa Barangay Tipanoy, Buskakoy. Sa akong igagaw dito sa South Carolina, USA, no? Daghang kayong salamat yo sa imuhang gipadala nga ako ang imuhang pa-birthday kanako, no? Daghang kayong salamat. Jose Jojo Barte. Kuha ka ng igaagaw, first degree cousin to ka na dito nagtrabaho sa assembly line sa Mercedes-Benz, South Carolina. Amping-amping kanunay, Jobert. Iliganon ang ay masayod sa kamatuoran. Samtang mga Kailigano, no, ni adtong adlaw nga Miyerkules, pizza 22 sa nini nga kasamtangan nga bulan, no? Dunay gipahigayon nga forum kapihan sa Garahe Forum, no? Mahitungod kini sa Iligan City water issue, no? Gani gipasiugdahan kini sa ato nga mga kauban diri sa social media sa Iligan group pages. Tuwa dito ang ato nga higala usab na si Sir Jack Dasmariñas, Ma'am Marisa Doron David, Ma'am Bibien sa Barangay Mayahay, no? Buskakoy, no? Ubay-ubay sila po dito sa maong forum, no? Gani tuwa dito si Engineer June Ruiz. Ang mao nga forum mga Kailigano, no? Naghisgot kini sa kabahin sa ato ang problema diri sa Dakbayan sa Iligan, partikular sa tubig. Doon ay PowerPoint presentation dito ang usa sa nagpahayag sa mao nga pagsulbad sa problema sa tubig, no?
tuwa dito si Engineer Roland sa baka to si Baterna, no? Sa ugwa ko masayop, nahimo ko ka ng empleyado siguro, no, sa ICWS nung nga doon na sa dako kayo nga kasayuran sa maong usa ang pagsulbad nato diri sa Dakbayan sa Iligan niya ang problema sa tubig nga dili ipaagi sa tawag nato nga private partnership, no, PPP kung tawagon, private public partnership. Sa inyo nga mga kailigano nga kuha na kayo kita ni anang matawag nato nga ang usa ka basic services, no, nga pinaagi ni anang tubig, kuryente, once gani nga pribado kana, kontrolado na kana sa gitawag nato nga nagdumala nga pribado, dili nato ikaingon nga kita dihapon moy local government dihapon ang nagunit ni ana sa usaon pagpadagan, no, dili ina ana mga kailiganon, gikuan lang kita ni ana, gibakakan lang kita ni ana, no, usa ka nakadako kay bakak, no, dili pwede nga ang pribado manggod sama ni ana nga i-privatize ang usa ka patubig sa Iligan, sama ni ana karon si Hydro, no, 50 pesos matag kubiko kwadrado, no, per cubic meter. So kung tinud-an may mga kailiganon nga ang Iligan City dako kayo og power nga siya dihapon mo dumala taliwala nga matawag nato nga pribado na kana, di magig nato matawag nga public kana, PPP na gud na, no, private public partnership. So asa magkakita nga ang pribado ang magdumala ang gobyerno, no, dili na pwede gani kung kamugya, kung mutuo kita nga gobyerno, local government gihapon ang magdumala ni ana kung mapribado, ngano man lagi nga di man lagi sila anong dili man lagi sila mo magbuot sa presyo sa paghatag og tubig per kubiko kwadrado, ngano man lagi nga gipasagdan man lagi nila nga ang GE Hydro mao'y naghatag og 50 pesos per kubiko kwadrado. Iwa mo na nakasimpol. Gano'n ang masayod sa kamatuura. Yun na nakasimpol mga kailiganon. Sa inong nga pubya na kayo kita ni ana, no, kanang yun na nga pagpribado. Gani, nahitabo na kaniadto sa tua sa diha nga gipribado ang atoa diri nga Agos River, no, kini ato ang supply diri, no, ga-generate og kuryente pinaagi sa tubig, hydroelectric power. So sa unsang pagkahitabo nga kita ni adto panahon na wala magani sakto nga gitawag nato nga public matawag nato nga pagkonsulta kanato, no, nga musugot ba kamo basta na lang nga natingala na lang kita nga nung isabay naman kita sa Manila, Cebu nga nagamit sila dito diesel sa pagpaandar sa ilang nga mga generator para mag-supply kuryente samtang kita diri tubig. Ug nganong sa unsa pagkahitabo ang mga kailigano nga diri sa Mindanao nga nag-supply og tubig nato o nag-supply og kuryente nga ang hydro naa diri nagsumikad kanato sa atong mga Agos River, no, 4, 5, 6, 7. Pero sa pagkitabo gani nga mas mahal pa man gani ang atong per kilowatt hour diri sa Dakbayan sa Iligan ikumpara Davao Cagayan ug asa Pandapita, no, nga diri sila gakuha og mao diapon nga kuryente o iniriya sa atoa, no. So ingon ana ang ato ang paglangtaw. So dito sa mao nga presentation sa PowerPoint ni Engineer Baterna, gisgutan niya dito unsaong pagsulbad, no, kaya ang nakita niya dito kining gitawag nga pressure sa ato ang tubig matag pipeline nga main pipeline nga gikuha ang source sa duha ka linya. Ang isa diri sa may ibabaw sa Buroon dito kalan ug ang isa diri sa may bukid sa Suarez, Sambuar o Abaga, no. So matud pa niya nga kusog ang pressure, no, kusog ang pressure ug nganong pag-abot na diri sa may tunga-tunga na muhinay na ang pressure sa iyang precipitation ug ang tubig nga volume dili na pud mao nga sa mga volume sa tubig nga ikahatag sa mga katawhang Iliganon nga gagikan mismo sa source. Sa inong nga matud pa niya dili na lagi daghang kay reklamo nga dili nakaabot, dili nakasulod sa ilahang tagsa-tagsa ka mga gripo. So iyang gisgutan ka na dito. Hindi gano'n ang masayod sa kamatuura.
Unang-una iyahang gipasabot dito nga kinahanglang i-check ang mga gitawag nato nga source or main pipeline nga ga-distribute gikan sa source padulong dito sa ato ang sentro nga bahin or dagpa sa sentro nga bahin padulong to sa Dalipuga, labaw na ng 24 inches diameter pipeline nga HPDE pipe, no? Sa ilo nga matod pa niya nga sa kadugay sa panahon manggod kining gikan sa dito kalan wala ta masayod niya og-asa dapita ang leaking or na ay mga leaking daplin sa kanal o isa pa dunay mga residente nga wa na mo gamit og meter kundi flat rate, no? Flat rate matod pa niya flat rate. Hindi ganon angay nga sayod sa kamatuoran. Sayod ta na mga kailiganon nga pag ikaw gani nag flat rate, no? Flat rate butang nato ang pinakadako nga bayron nimo sa dihang wala pa maguba imong meter is 100 pesos. Kato mo isubayon sa flat rate, no? 100 pesos. Monthly, flat rate naman ka. So niadtong nga naa pa kay meter mo toy mo na pinakadako nga reading sa imong meter. O karon naguba na imong meter mo nay sumbanan. So yun ana, no? Sayod kita nga pag flat rate 100 pwede mo palungon, pwede dili. Sa inong nga wala naman na mag-meter, wala naman na mag-agi sa imuhang water meter. Di ba? Hindi ganon angay nga sayod sa kamatuoran. Instead nga doon ay mga panahon or oras, labaw na sa oras sa kagabion, nga imuha na unta ka na nga palungon, kay sayang, nag-agi sa imong meter. So, kay wala naman kay meter, flat rate ka naman, wala ka na kabalaka kung pila imong bayronon sa isa ka bulan nga imong konsumo sa tubig. Sa inungdan nga flat rate ka naman, di ba? So mao ka na iyang gisgutan nga kinahanglan subayon ang matag panimalay, no? Matag linya. Kung ikaw na flat rate no di na kana onoran, no? Dapat kana kinahanglan nga mag-provide ka og water meter nimo nga para i-install diha sa imuha nga panimalay sa imong cluster o asa ka man dapit nga cluster. Sa inungdan nga para ang pressure sa atong tubig dili kanunay kawang, sa inungdan nga pag di ka gamit sa tubig normal nga imong palungon, i-off mo kana ambal. Ito na nga nag-agi man kana sa imong meter, di ba? Iyan na kasimpol sa akong nasagtan sa yaha. Isa pa, matag barangay kinahanglan nga i-checking ang secondary pipeline, no? Secondary pipeline. Tinuod mga kailiganon, no? Tinuod mga kailiganon kay daghan kay mga barangay nga naa na gani diri sa ubos. Mostly Palao area. Ay dire na nata sa Suarez, naa na mismo ang tinugdan sa ibabaw ganong naapay daghan kay panimalay sa Suarez nga dili makatitagamtam og tubig nga gikan diha sa source sa Sambuar o sa tawag nato nga Abaga Falls, no? Spring water, no? Sa inungdan nga kusog ang pressure unta pero ug nganong dili kaabot mismo diha mismo sa Suarez sa mga mga elevated nga area. Niguas sa mao nga sa iya nga PowerPoint nga mao lagi na nga sa naay mga party nga naggamit og tubig, naay party nga naggamit og tubig nga flat way kabalaka. Instead nang tangang human na siya gamit sa tubig, iyaha na palungon, so ang pressure doon ay linya nga musaka na ang tubig sa mga elevated area. Sa doon nga human na magagamit, di ba? Human na gagamit sa tubig. Muagi sa meter, huwag gamit ang tubig. Pero imong pasagdaan tungod kay flat rate. So kung naa na kay water meter palungon, mugid ka na. So ang pressure labaw na pag magabi, wala na mo gamit. Musaka na kana dito sa mga high elevated nga area. So bisan pa man lagi unta og sag-ob lang kita diha kung magabi na mintras gipangitaan pag dako nga solusyon ug magtaon pa kitag bag-o nga mga pipelines mintras nagplano pa kita kung saan pagpamaagi na ng mga bag-o nga pipeline at least na ay tubig nga musaka magabi nga para makasalud ta kaysa wala gayoy musaka, di ba mga kailiganon? Simple kayo asa man ka so way tubig nga isa ka bulan o na ay tubig musaka magabi sa inong nga musaka na ang pressure pag magabi na kay wa na may nigamit sa tubig, no? Nagsira naman sila sa ilang bulb kay dili naman sila flat rate gi-required naman ang tagsa-tagsa ka panimalay o palit o water meter. So
doon ay pagpanahon nga makatubig ka gayon o mga udtong tutok o dili man tanan gud magsige mo gamit og tubig. Doon ay panahon nga dili ka magamit og tubig, no? O di palungon nimo. Sino na nga o kadako sa kong bayro no, bisan pa mag 2 pesos 75 centavos ay mong bayro nun sa nawasa kining atuwa sa gobyerno matag kubiko kwadrado, pero imuha man ang bayran kay niagi man sa meter kaysa wala gayud kana wagig meter kay flat rate, no? Ingon ana ang ato ang simple kayo nga pagsabot ni ana mga kailiganon. So dito sa mao nga forum, no, sa garahe Kapianas City sa Buntag. So napasabot, no, napasabot dito, although ang mao nga forum kutob mga kuan lang kato, no, mga kagrupo namo, no, sa social media diri sa Tacloban Siligan. O matud pa dunay post nga dapat unta by the next time dapat sa publiko sa plaza, no, public plaza unta para daghan ang maka attend yana, no. So hopefully nga moabot nga time nga ilang mauna-unaan para pero sa makabagong panahon mga kailigano dili naman siguro kailangan diha nga kuan kay tagsa-tagsa naman tag cellphone by the time unta nga ingon ana, no, nga makakita ta ni ana for awareness ba sa atong mga katawan siligan nga makakita kita gina nga kuan kayo nga mga live streaming nga naghatag kanato og salabutan dapat unta i-share nato, no, i-share nato para sa inyo nga ang ato address Tacloban Siligan mo circulate ang mao nga impormasyon, no, dili kay atuan na hinuon diha sa ibas na hinuon nato diha sa iliganon ka group page nga matud pa nga naghatag lag kasamok, no, naghatag lag kasamok sa administrasyon ni Mayor Xiao, no, matud pa Iti ganon angay nga sayod sa kamatuoran. sa unsa pa maagi nga naghatag og kasamok doon na ba'y kiyos nga nahitabo, no? Wala, naghatag lamang og paglinaw sa panghitabo unsay dapat himuon sa LGU Iligan, no? Para ma-aware kitang tanan, dili kay moingon nga PPP. No, sa kuna paghitabo nga wala na tay lain nga solusyon niya na kung dili ihatag sa pribado. Ang ato ang tawag niini nga gibayran nga tubig 2.75 centavos matag per kubiko ihatag nato sa pribado para magbayad kita 50 pesos matag kubiko. Mao ni pagsulbad sa solusyon, mao ni gamiton nga solusyon sa ato ang mayor nga inyong gisweldohan diha og almost 300,000 a month. Ba, ingon ana ang pagsulbad unya dapigan ninyo ang ingon ana nga klase nga solusyon, di ba? Nahitabo na kana sa kuryente kaniadto sa atong congressman pa kaniadto si Alipio Badilis. So unsay nahitabo kanato karon diri sa Tacloban Siligan? Ngawa kita magpakabana kaniadto, di ba? Unsa ka mahal ang kuryente diri sa Tacloban Siligan ikumpara nimo sa mga kasikbit nga mga syudad o munisipalidad nga diri ra gihapon nagkuha og enerhiya sa ato ang agos, no? Dili na nimo matawag nga ninyo diha nga naghatag lang og kasamok sa administrasyon ni Mayor Frederick W. Xiao. Kay doon naman kita dire gitawag nga freedom. Doon na kitay kuandri freedom para ipagawas ang yaha nga katungod, no? Katungod. Kung dili ka mo mutuon ni ana, kung di ka mo ganahan ni ana, why problema na. At least nakapagawas ang mao nga grupo sa Iligan Demand Transparency, no? Sa unsay dapat nga buhaton sa ato ang lokal nga panggobyerno. Giya kanila kung kana doon na pa sila sakto nga pangunauna. Kung kana wala na sila panutuli, no? Wala na sila panutuli, wa na gitay mahimo dia. Pero sa hinungdan nga matod pa dito, no? Matod pa dito na ay gitawag nga gi-acquired nga budget para ni ana unta para sa atong local government nga kini mo ito ang budget para ni ana matag barangay, no? Para masulbad ang problema, no? Sa hinay-hinay dili man instant isa ka tablet nimo, isa ka semana, duha ka semana, okay na, no? Kini nga mo ang pagpamaagi na mo diri, kini ang mo solusyon dili ingon ana kung dili hinay-hinay kaysa padulong na lang kanunay dito sa inyong giasahan nga pribado, no? Usa man ang klase dia Mayor Frederick W. Xiao, sir, doon na hidden agenda na dia.
wala namang ka sa side sa mga tao. No? Ingon ana na di ang pagsulbad karon sa problema sa patubig diri sa Dakbayan Siligan, imong iasa na lang diay sa pribado. Mga kailiganon, bantayanan kayo kana, no? Bantayanan kayo kana. Sa hinungdan nga doon nay pribado nga nag-produce og tubig, naghatag og tubig sa Dakbayan Siligan. So mga ubang barangay 50 pesos per kubiko kwadrado. Doon na pa dire sa may ibuno nga area, no? Pribado dia kun duha na Habana og ang J Hydro. So sa ngadto mo abot sa samputanan sa nagdumala sa syudad nga unfair para sa mga magbubuhis nga Iligano nga nagbayad og 50 pesos matag kubiko kwadrado og 35 pesos matag kubiko kwadrado nga sa uban nga mga residente nga naa nakakabit sa mainline sa city government ICWS, local government nga nagbayad og 2.75. Natural nga kundi nabantayan ilaha japon ka na nga himuon para matawag nga pribado na to ni IGE para perang laban parehaman kamo diha nga nagbayad og buhis nganong ang ubang hal kamo dili, no? Mo na nga bantayanan kayo mga kailiganon. Tinunda nga kung dili magbantay, kung kamo diha nga wa kamo ipagpakabana, siguro nakabenepisyo kamo or mo benepisyo pa lamang, no? Nga ana nga mao nga mga gipang huna-huna o gipang langtaw sa ato ang mayor pagsulbad sa tubig. Na mayor, no? Naay engineer nga naghatag og PowerPoint presentation si Engineer Baterna, gani dito usab si Engineer Ruiz nga naghatag sa ilang tagsa-tagsa ka mga langtit na panguna-una. Kay sa inungdan nga kung walay lain nga pamaagi nga mga tagsa-tagsa na to nga maghatag sa iya nga matawag na to nga iyang kahibalo parte ni ana. Unsa pa ba atong lauman ni ana kung dili private decision na ni Mayor Siaw ang masunod ni ana, di ba? Wala na ibubabag ni ana. Kaya wala ano, sa inungdan nga kung mubabag gani kita nga dili kita private decision ug dili kita gusto ka GA Hydro nga mo provide ka nato og tubig, natural nga doon na kita solusyon, no? Ug mao ka na ang solusyon nga dili mo sugot og GA Hydro nga ma-privatize o private public partnership. Sino nga dunay another solution, dunay another solution nga matawag nato nga gipresenta sa matawag nato publiko, no? Yun na nga pamaagi, dili kay atuan na lang wala na tayo laing solusyon kung dili atuan na lang kanunay taga-agiya si Siaw nga mao ni kabalon mga negosyante na, kabalon mga negosyante na, ang atong mayor negosyante na, di ba? Musugot mo nga ang tubig gikan sa kinayahan, gikan pa kani atuwa pa mo gipakataon na ining kalibutan na mao na ka nga tubig ang atong giinom sa gripo. Hantod karon nga matay naman ang gani ang mga naunag inom ni ana, nga matay na sa katiguangon. Mora diapon ka na nga tubig, unya ihatag na dito sa pribado. Mas maayo pa tong unang amahan kaniadto, no? Inabdimin nyo nga kailiganon, ang Iligan City mas maayo pa tong unang gitawag ninyo amahan kay nakahatag pag limpyo, limpyo nga drinking water sa iyaha nga mga magbubuhis kani adto way back sa mga tuiga 50, 60, 70, 80, 90. Mas maayo pa kato nga mga gitawag na tong amahan nga nakahatag limpyo kayo nga tubig nga abrihan ang gripo kuha kag tubig inom ka diretso. Way amiba nga mahitabo, way kalibanga. Samtang karon ang inyong gitawag og amahan nga si Siaw asa nagkuha tubig. Matud pa dili man di ka na sa Mandulog River, tiaw mo dili sa Mandulog River, may nalang gani kay dili maduwas ug dili deep well. Unsa man na matud pa ni Sir Jack Dasmariñas nga ilang gi survey ang maong area, no? Doon na dito'y gitawag nga submersible pump. Asa napit nagkuha tubig nga submersible pump ang gigamit para pag-distribute kaninyo diya. Tanawa lang tawa ug unsa kana nga klase sa amahan sa Iligan. Unsa ka klase nga amahan sa Iligan? Ikumpara niyo sa inyong sa mga katiguangan nga amahan sa Iligan nga naghatag og limpyo nga tubig. Iliganon aray nga sayod sa kamatuoran. Ang ako mga nailan nga amahan kaniadto, no? Gikan pa sa akong pagkataon ining kalibutan na 1966, no? Mayor Kabili,
Mayor Yanez, Mayor Attorney Franklin Quijano, no? Mayor Lutz Cruz, Mayor Silso Gumira Regia, nga maatuan na karong Lone District Representative, di ba? Wala maghiskot og privatization kundi doon na pamanggani mga tubo nga gipangkunik nga sa former mayor na to Silso Gumira Regia nga matud pa doon na nay mga budget ni anak ng mga tubo for secondary pipeline pero wala ipatuman ni Mayor Frederick W. Siya usa ka tinuodan mayor ang gibuhat ng tapal siligan. Ikanon ang mga sayod sa kamatuoran. Ha? Tinuod ta mayor nga wala ni mo ipatuman tong mga propose nga mga allocation budget or naana sa previous administration nga imong nasundan. Ingon ana nakaka grabe mo kuan sa mga katawhan nagsildo nimo, di ba? So gamita ang panguna-una mga kailigano, no? Unsang tuigaw kamo ning abot diri sa iligan, unsang tuiga kamo gipanganak sa inyong amahan o ginahan diri sa dakpan sa iligan, unsang nga tubig inyong giinom diya sa gripo mismo gitawag nato Nawasa ICWS, no? Kaya ko 1966 mauna na ka tubig nga nakabaton kog buot nga moabri ko sa gripo mo akong giinom. Og hantod karon nga 60 na kong edad maora dia po nga tubig, ugwa ko diya maamiba, ugwa ko diya magkalibanga nga tubig. Ikanon ang mga sayod sa kamatuoran. Ang ako nga namatan nga gitawag og amahan sa iligan nag-provide og limpyo safe drinking water kanato. Amahan nagtawag nato amahan pero unsa nga klase nga amahan karon ang nagdumala sa syudad sa Iligan kanang gitawag ninyo amahan nga si Mayor Frederick W. Siao nga baligyaan kamog tubig pinaagi sa J Hydro 50 pesos matag kubiko kwadrado asa gikuha ang tubig sa suba sa Mandulog, suba sa Mandulog. Amahan nga paimnon kamog tubig gikan sa suba puryagaba nga amahan. Ikanon ang mga sayod sa kamatuoran. Puryagaba nga amahan. Ikanon ang mga sayod sa kamatuoran. Usa ka nga klase nga amahan ninyo di agi amahan sa Iligan. Paimnon kamog tubig gikan sa suba. Pabayron kamo 50 pesos matag kubiko kwadrado. Samtang kami ang among tubig nga giinom limpyo kayo 2.75. Ang problema lang pag-upgrade sa maong nga linya. So bayon ang tanang linya ug asa dapita matud pa sa makita na to sa PowerPoint ni Engineer Baterna. So bayon ang linya kung naay mga leaking, ayohon ang leaking. Ang mga panimalay nga wala na meter, water meter nga naggamit na lang sa pinaagi sa tawag na to nga monthly na lang ang billing, no? Matawag na to nga wala na flat rate na nga, no? Kana mo'y unahon na to, no? Unahon na to. Inaan na atong pagsulbad diri sa Dakbayan Siligan dili kay moingon niadto bang nangaging bulan dito ka sa ICWS matud pa ato nga babae dito nga napuli sa lamisa ni Engineer Maata ba kato matud pa niya doon na siya kalalis ko dito nga inila ka to nga tao sa Iligan, no? Negosyante ka to. Dako kay ka to nga tao sa Iligan, no? Di ka to basta-basta, no? Idarana. Iyang ipariupin ang iyang linya sa may palao, no? Dako ka na, hotel ka to sa unang nagsira, no? Iyang ipariupin. Sino na nga giputol na ang linya? Pilay bayro nun? 250,000 pesos ang bayro nun para isitol niya, para mag-reopen. Sa nga lahi ang rate sa mga komersyal, di ba? O pila ko katuin nga wa mabayri, di ba? So dito sa akong atubangan, mag-atubang na nga itong prominente nga tao no, sa lamisa, dito ang mao nga matawag itong manager siguro to, kay puli mga ni Engineer Maata, matod pa niya nga ang nakaproblema diri sa ato sir, no? Ang iyang kaistorya katong prominente nga tao sa liga nga negosyante nga doon ay mga inila diri nga dagko kayo nga pamilya. Dagko nga pamilya nga compound pa man gani nga dili na maputlan dagko na kay nagbilling diha giputlan na giputlan ibalik pero walay makaanha diha para maputol sino na nga ilado dagko ayo nga pamilya matud pa niya nga
ang mayano-yano nagputol, kini mga ordinaryong tao, tiyaw mo na. Iti kanon angay nga sayod sa kamatuoran. Ang mayano-yano lang nagputol ang mga kanang mga ordinaryong tao, kung putlan ka o tubig wa ka kabayan, no? Pero katong nga dagko daw, dili basta-basta maputlan, no? Dili basta-basta maputlan. Katong nasa kong atbang, wala tumaputli kundi gipaputol na mismo niya iyaha nga linya. Kaya wala namang mag-function ng iyang negosyo. So karon mag-reopen, iyaha nga ipakunik o balik. So ipasito lang 250,000 pesos, no? 250,000 pesos. So yung anak address dapat siligan. Siguro dapat nasantog sa kung unaw na nga, pa sino gusto ipribado kini sa ato ang mayor para hugas na siya sa kamot pagabot sa eleksyon nga dili ako yung nagpaputol, dili ako mo hinungdan ana nga ma-pressure ka mo bayad nga putlan kamo sino nga pribado na kana GE Hydro na, di ba? Kaubos kayo ana nga rason ingon ana Iti kanon Ubus kayo. angay nga sayod sa kamatuoran. sayang nga imong leadership sa iligan kung tinuod nga ingon ana nga nagdagko kay pamilya nga compound nga wala magbayad og tubig na diri kung dili na nagagamit na lang tubig basta pag abre amay gisira pa gani imatod pala din niya ang kaya-kayahon nagputol sa mga mamutulay og linya sa tubig mga ordinaryong tao lamang pero diri na sa may mga tibanga nga nagdagko kay mga pamilya matod pa niya why putol-putol na diya bisag kung saon pa nimo og sugo sa mamutulay. Iti kanon angay nga sayod sa kamatuoran. Sa mao nga PowerPoint presentation dito ni Engineer Baterna mga kaibigan, makita naton to ko inyong gisuban. Ang nakakuan sa tuwa kay pag makakita tag ana bitaw nga mga live streaming. Basta na lang dili na ta scroll lang ta kay gusto tog TikTok, no? Unta, no, bisan pa magdili sa plaza himuon kun dili tagsa na makitag cellphone basta ingon ana nga naimportante kay nga mga presentation nga naglangkob sa ato nga problema sa tubig sa Pasiligan dapat i-share mo ta nato for the dissemination sa information. Di na kinahanglan nga diha unta to sa plaza, di ba? Di sa plaza ra siya kung mas sa Facebook, di ba? Dili sa ato ang social media, i-share na unta nato, ha? Para masayod ang kinatibukan. Ug dili pud nato sa wayon nga sa man sila diha gasamok-samok lang sa mao nga administration ni Mayor Frederick W. Siya dili yung nana mga mamog sir wala na magsamok-samok naghatag na sila sa ilaha nga kaalam kahibalo mga engineer no presentation pud nila isip ilaha kahibalo pinagi sa pagdistribute sa tubig dili kay daghan matag engineer dili daghan matag engineer bitaw diri mga mainglaki product sa MSYIT ug ngano man lagi nga ug ngano moingon nga mga diha na ta sa GE Hydro yababya. Iti kanon angay nga sayod sa kamatuoran. Wa mo kabalo kung ang inyong tubig nga gibayaran ning agi og meter 100 pesos. 100 pesos kada bulan inyong gibayaran. 100 pesos ha. Matod pa dito si Engineer Baterna. Kung kana mag-GE Hydro, kung 50 pesos per kubiko kana. I-times di mo kana, pila ibang times di mo niya na, pila na imong bayaranan. 2,000 kapin ang bulan, kaya ni mo na. Kaya ni mo. Kaya nakabenepisyo ka man din panarbaho sa lokal nga panggobyerno. Iti kanon angay nga sayod sa kamatuoran. What if putol dili ka kaya? Putol na. Kisa may mo putol? Privado. Wa mo kabae na. Tubig na nagbusagak sa ibabang bahin sa iligan, gihatag diri ka nato. Libre. Nagbayad kitag buhis. Pag uman mo reklamo subsidy 4 million naman, 4 million a year ang subsidy sa gobyerno para sa ICWS. Nausawa ni damit ang buhis kung dili na padaganon dia, dili mag-subsidize gobyerno. Usawa mo na diyang buhis, ibulsa ninyo dia. Wa mo gabahe dia. Iti kanon Kapag ako niyo gabuhay dia. kamatuoran. Ang nagsweldo ninyo, diha mo dapig. Ayaw dia sa privado para makakwarta mo. Hoy! Mga bunggong! Iti kanon angay nga sayod sa kamatuoran. Uy mga uwaw! Pila na ba ka mga kauban nyo diri nga mga mandirigba diri sa iligan? Pila na ka mga politiko diri nga nalambigit kani adto nga sawayon. Pinaagi niya na nga mga allocation budget o mga purchase nga mga wa magkadimao. Di ba asa na sila? Ning panaw na. Wala na.
Pero sa nadala nila, nakadala ba sila rito sa pisong libat? Wala. Hindi ganon angay mga sayod sa kamatuoran. Ligasiya sa pagdumala sa inyong paggobyerno karong gikinahanglan. Unsay ligasi ninyo? Tagay og sakto nga serbisyo mga katawan in return sa buwis nga ilaha nga gi-contribute diha sa gobyerno, local or national in general, og ang gisweldo nila kaninyo matagbuhan mga bagagnaong. Hindi ganon angay mga sayod sa kamatuoran. Direta, ambot og unsa ka tinuod na pud ni? Hindi ganon angay mga Direta. sayod sa kamatuoran. Direta, unsa ka tinuod ni? City Government of Iligan, pahibalo gikan sa Memorial Management Office. Gi-forward lang nako ni sa inungda nga kini nga City Government Iligan page, dugay na kay kong gi-block kani. Dugay na kay kong gi-block. By that time nga mo comment ako kani adto, delete. Delete, delete. Sa wala kagwanta, gi-block na ako. Og kaganina gi-forward kini kanako nga matud pa tanawa na di Agos ug sa katinuod na. Okay. City Government of Iligan page, pahibalo gikan sa Memorial Management Office. Gitawagan ng mga tagtungod sa mga gilubong sa Municipal Public Cemetery sa Barangay Villaverde. Panawagan mo, no? Muadto sa opisina sa Memorial Management Office sa ground floor Central Market duol sa Badminton Court aron pag-update sa ngalan sa patay o contact details sa tagtungod. Kini alang sa himuong temporaryong pagbalhin sa bukog ngadto sa facility sa Palao o renovation sa Municipal Public Cemetery. Himuon nga exhumation o pagkalot sa bukog sa kagahapong adlaw, Abril 23, okay, sugod na kalot. Kagahapong adlaw 2026. Matod pa, gipunduhan kini og allocation budget ang mao nga Palao o Villaverde Cemetery, Public Cemetery. 15 million para sa mga patay. Kubkubon ang ilang bukog, ibaling sa Palao. Og unsa na po'y himuon diya sa sementeryo. Nining administrasyon ni siya, unsa ka tinuod ni Mayor? Hindi ganon angay mga sayod sa kamatuoran. Wala naman ka panultuli, Mayor! Hindi ganon angay mga sayod sa kamatuoran. Unsa naman po'y sala sa mga patay diya na diya gipanglubong ako ang katiguangan. Pila katiguangan ako ang gilubong niya, 8. Ako mga igsoong nagagmay pa kayo namatay sa diyan di panganak. Na diya gilubong. Ngano na pong imuha na po ng kubkubo na diya nga sementeryo. O sa may problema sa mga patay kanimo. Hindi ganon angay mga sayod sa kamatuoran. Instead nga ikaw mag-allocate og budget para mo palit og luna, yuta para sa mga buhi nga karong panahon na buhi mamatay pa lamang. Nga mo naman anong kubkubo ng mga patayng lawas diya, mga bukog, patay naman ang tao na. Nga nung nagservisyo ko naman sa mga patay niyo, naunsa ka naman. Hindi ganon angay mga sayod sa kamatuoran. Kana nga 15 million, buwis ka na sa mga buhi. Ayaw dito ibutang sa mga patay nga wala mo buwis. Hindi ganon angay mga sayod sa kamatuoran. Nung sila patagri sa Iligan, oy. Okay ka lang diya, Mayor Frederick Taboyso, sir. Mangudto ka ni mo diya. Pinaot nga nakapaniudto kag maayo. Okay ka lang. Okay ka lang, matod pa 15 million. 15 million para kubkubon ang mga bukog. Usay mo diya park na pod. Himuon na po mo nag-park. Hindi ganon angay mga sayod sa kamatuoran. Pero Diyos po santo, na mahuway ng mga tao na nabukog na magani silang kamatayon, ay napaghilabti na, pasakdi na niya. Mayor Frederick W. Siao, instead mag-allocate ka og kwartang milyon, 15 million magkakana, matod pa, ipalit ka nagluna, himuha nga simenteryo, pila ka hektarya nga simenteryo, para sa mga buhi karong panahon na mamatayay pa lamang,
para dili magproblema ang ilang pamilya asa sila ilubong. Mayor Frederick W. Siao, sir. Hindi ganon ang mga sayod sa kamatuoran. Mayo ka man kung mamatay ka kay luwag pa makay ng Chinese cemetery. Kami, nga mayo, way mga kwarta, di man may maka-afford ng privado, di man may maka-afford sa price. Kisa pa may among duulan. Ha? Ikaw may nagdumala sa iligan, gamita pud panagsa ang imong huna-una, wa naman ka panultuli. Bida. Hindi ganon ang mga sayod sa kamatuoran. Usbo na to, serbisyuhi ang buhi. Ang mga buhi nga nagbuhis, mao'y serbisyuhi. Paliti og bag-o nga luna para sa ilaha nga kamatayon ug madamlag. Paliti og luna pila ka hektarya nga himog sementeryo diri sa Basiligan para dili magproblema ang pamilya ug unsaon pagdubong anang ilang mga patay lawas. Ayaw na paghilabti ng mga bukog niya nga gilubong og 1960, 70, 80 nga mga patay na. Ayaw na in taon, Mayor. Wala naman kapanultuli in taon. Oy, Ginoo ko. Hindi ganon ang mga sayod sa kamatuoran. Ay, Ginoo ko. Naunsa naman taon ta dres dagbang siligan. Wa kay liganong kung padayuno nato ni ingon ani nga klase nga pagdumala. Nakita nga nagkinahanglan og serbisyo, mga buhi. Wala pa nung balinga sa ato ang gitawag ninyo kamahan sa dakbang siligan. Instead, tuwa nag-focus sa mga bukog, sa mga patay lawas sa Villa Verde. Naunsa naman yung taong tadre. Hantod sa Lunes Phone, kini yung kauban sa kamatuoran. Happy weekend mga kailiganon. Amping. Happy weekend.